Pemirsa, Presiden Donald Trump tampak emosi saat ditanya oleh seorang reporter terkait dengan skandal Epstein. Trump terlihat tidak senang dan langsung mengalihkan jawaban ke isu lainnya. Informasi selengkapnya dalam Flash News berikut ini. Dalam konferensi pers bersama wartawan di Ruang Oval Gedung Putih, Washington DC pada 3 Februari, seorang reporter dari CNN, Caitlin Collins, bertanya kepada Trump tentang berkas Epstein yang melibatkan Menteri Perdagangan, Howard Lutnick, dan CEO SpaceX, Elon Musk. Trump dengan cepat menepis pertanyaan itu dan menolak menjawabnya. Namun Trump berkata, kedua orang yang disebut itu akan baik-baik saja. Ketika wartawan itu kembali mendesak Trump untuk menjawab terkait korban-korban di dalam berkas Epstein, Trump bahkan langsung mengoloknya dan menyebutnya sebagai wartawan terburuk. On the Epstein files, you talked about Democrats who were in there. Elon Musk was also in there, and so was your Commerce Secretary Howard Lutnick and correspondence that he had with him. Did you read those new files that were published by the Department of Justice? I didn't. I have a lot of things I'm doing, a lot of things I'm doing. I don't know. You mentioned two names. I'm sure they're fine. I'm sure they're fine. Otherwise, it would have been major headlines. A lot of women who are survivors of Epstein's are unhappy with those redactions that came out. Some of them, entire witness interviews are totally blacked out. Do you think that they should be more transparent? The fact that they thought they released too much. I heard that, and you tell me something else. No, I think it's really time for the country to get onto something else. Really, now that nothing came out about me, other than it was a conspiracy against me, literally, by Epstein and other people. But I think it's time now for the country to maybe get onto something else. What would you say to people like who feel like they haven't gotten healthcare, justice, Mr. President? something that people care about. Yeah, what did you say? Go ahead. What would you say to are the survivors who feel like they haven't gotten You are the justice? worst reporter. No wonder CNN has no ratings because of people like you. She's a young woman. I don't think I've ever seen you smile. I've known you for 10 years. I don't think I've ever seen a smile on I'm your face. asking you about survivors of Jeffrey Epstein. You know why you're not smiling? Because you know you're not telling the truth. And you're a very dishonest organization, and they should be ashamed of you. Okay, go ahead. Survivors of I hate to see it. I hate to see it. Pasukan Amerika Serikat menembak drone milik Iran di perairan internasional. Serangan pasukan Trump ke sistem pertahanan Iran tersebut dilakukan jelang negosiasi nuklir yang rencananya dilaksanakan akhir pekan ini. Drone milik pemerintah Republik Islam Iran yang melakukan misi pengawasan ditembak oleh militer Amerika Serikat yang mendekat ke wilayah Iran. Media Fars News melaporkan, drone milik Iran itu tengah memonitor pergerakan militer Amerika Serikat yang terus mendekat ke wilayah Iran. Jet tempur F-35C milik Amerika menembak jatuh drone Iran Syahid 139 di Laut Arab. Amerika mengklaim drone Iran mendekati kapal induk USS Abraham Lincoln, padahal kapal perang Amerika itu memang sudah dekat wilayah pantai Iran. Meski demikian, drone Iran berhasil melakukan transmisi data ke pusat kontrol dalam misi pengawasan keamanan di perairan Iran. Penembakan drone milik Iran oleh Amerika Serikat ini terjadi di tengah potensi negosiasi antara kedua pihak yang dijadwalkan berlangsung di Turki pada hari Jumat pekan ini. Sebelumnya, Iran menghalau kapal tanker bermuatan BBM militer Amerika Serikat di Selat Hormuz dan memperingatkan agar kapal asing tidak masuk ke wilayah teritorial tanpa dokumen sah. Banjir besar melanda wilayah Cordoba, Kolombia akibat hujan deras yang mengguyur kawasan ini hingga memaksa ratusan warga mengungsi. Aparat militer dan petugas penyelamat berlomba menyelamatkan korban yang terendam di rumah-rumah terendam. Tentara Kolombia bersama petugas pemadam kebakaran menyusuri permukiman yang terendam air hingga setinggi 80 cm. Petugas mengevakuasi penduduk dari rumah yang tergenang air serta memindahkan mereka ke tempat lebih aman menggunakan perahu penyelamat. Operasi penanganan darurat dilakukan untuk membantu lebih dari 900 keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda akibat banjir. Militer Kolombia menyalurkan lebih dari 3.000 paket bantuan kemanusiaan, termasuk logistik pangan dan perlengkapan kebersihan bagi korban terdampak. Pemerintah Kolombia menyatakan hujan berintensitas tinggi yang memicu banjir diduga berkaitan dengan dampak perubahan iklim. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.